Deki Salemecemi kapalı çarşı, kapalı pazar. Sohbetim kesildi. Kusura bakmayın. Tamam, sizi çıkayım ya bari. Ay kulun baba, bak şurada. Kaplumbağa. Ay bunlar harika. Bu da nargile. Bunlar gümüş mü? Değil. На серебро похоже? Да, не серебро. А bunlar çok güzelmiş. Çay içmeye. Şeker, tatlı, сахарная. А вот эта штучка делается из пионира. Его варят, очень вкусно. Hoş bulduk. Всякие такие красавицы. Красота какая. По 15 лир. А вот эти уже по 20. Цена.